बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर 4 स्टार्ट करेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स 2 का। तो सबसे पहले मैं रिकॉल करूंगा कि लास्ट टाइम हमने क्या किया लेक्चर 3 में। तो लास्ट टाइम जो हमने कवर किया था वो सेक्शन 11.1 था, जिसमें सिंप्लेक्स प्रिलिमिनरीज थी, यानी बेसिक्स ऑफ सिंप्लेक्स मेथड के सिंप्लेक्स मेथड की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कब वो अप्लाई होता है, कब वो किन प्रॉब्लम्स पे वो एप्लीकेबल हैं। तो इनमें जो मेन चीज़ें थी वो रिक्वायरमेंट्स ऑफ सिंप्लेक्स मेथड था। फर्स्ट ऑफ ऑल के रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और आपने देखा होगा कि हमने 3 रिक्वायरमेंट्स पढ़ी थी, रिक्वायरमेंट्स 1, 2 एंड 3। रिक्वायरमेंट 1 ये थी कि जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो इक्वेशंस में स्टेट किए जाएं। सेकंड ये था कि राइट हैंड साइड ऑफ द कंस्ट्रेंट्स कैन नॉट बी नेगेटिव, और थर्ड वन ये था कि ऑल वेरिएबल्स शुड बी नॉन नेगेटिव। ठीक है, तो ये 3 रिक्वायरमेंट्स थी। फिर हमने पहली रिक्वायरमेंट, क्योंकि कंस्ट्रेंट्स इक्वेशंस में नहीं गिवन होते, हमें लेस देन या ग्रेटर देन की फॉर्म में होते हैं, तो जब भी कंस्ट्रेंट्स आप को गिवन हो तो हम रीस्टेट करते हैं, उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं इक्वेशंस में। और हमने 3 तरह के कंस्ट्रेंट्स को ट्रांसफॉर्म करना सीखा था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, टाइप 1 जो कंस्ट्रेंट्स थे, यानी कि लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स हों, तो फिर हम क्या करते हैं, तो हम लेफ्ट साइड पे स्लैक वेरिएबल्स ऐड करते हैं, S1, S2, S3, अगर आप रिकॉल करें लास्ट लेक्चर। फिर हमने ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स के लिए इक्वेशंस में कन्वर्ट किया, तो हमने लेफ्ट साइड पे सरप्लस वेरिएबल्स सब्ट्रैक्ट किए और आर्टिफिशियल वेरिएबल्स ऐड किए। फिर इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स में हमने सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड किए थे। ठीक है, तो इस तरह की हमने 3 टाइप्स के कंस्ट्रेंट्स के लिए रिक्वायरमेंट 1 को फुलफिल किया था। उसके बाद हमने फीजिबल सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन एंड बेसिक फीजिबल सोल्यूशन पढ़े थे। फीजिबल सोल्यूशन, जैसे हमने पहले भी कहा कि वो तमाम कंस्ट्रेंट्स को अगर सेटिस्फाई करता है कोई भी सोल्यूशन, तो वो फीजिबल सोल्यूशन है। बेसिक सोल्यूशन, क्योंकि जब हम कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने प्रॉब्लम को इक्वेशंस में, तो एडिशनल वेरिएबल्स आ जाते हैं, तो कंस्ट्रेंट्स नंबर इक्वेशंस कम होती हैं, वेरिएबल्स ज्यादा होते हैं, तो सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो हम जितने भी एक्सेस में वेरिएबल्स हैं उनको जीरो करते हैं, उन्हें हमने नॉन बेसिक वेरिएबल्स कहा था, और जो नॉन जीरो बाकी वेरिएबल्स जिनके लिए हम सॉल्व करेंगे वो बेसिक वेरिएबल्स थे। ठीक है, तो वो सोल्यूशन आपका बेसिक सोल्यूशन कहलाता है। और फिर बेसिक फिजिबल सोल्यूशन क्या है कि ऐसा बेसिक सोल्यूशन जो कि नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स को भी सेटिस्फाई करे, और हम उसे बेसिक फिजिबल सोल्यूशन कहते हैं। तो आप अगर लास्ट लेक्चर को गो थ्रू करें तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। तो डेफिनेटली अगर ये चीजें आपको याद हैं और याद रखेंगे तभी हमें सिंप्लेक्स मेथड की समझ आएगी। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 11.2 द सिंप्लेक्स मेथड। तो अब बेसिकली सिंप्लेक्स मेथड है क्या, हम उसको आज समझते हैं। उसमें हम पहले सबसे सोल्यूशन ऑफ कंस्ट्रेंट इक्वेशंस निकालेंगे बाय इन्यूमरेशन। ये एक तरीकाकार है कंस्ट्रेंट्स का सोल्यूशन निकालने का। ठीक है, उसके बाद हम, क्योंकि ये सिर्फ सोल्यूशन देगा कंस्ट्रेंट्स इक्वेशन का, लेकिन हमने तो अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को भी इनकॉर्पोरेट करना है कि उसका सोल्यूशन, हमने तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना ना। तो if you want to maximize or minimize the objective function, तो हमें उसको भी incorporate करना पड़ेगा। So then we will incorporate the objective function. Then we will study 3 rules, rules 1, 2 and 3 in maximization problem. Right? Every problem will have its own rules. Alright, so first of all we will discuss the maximization problem, simplex method for maximization problem, and rules 1, 2 and 3, and then we will do a couple of examples for that. ठीक है, तो ये आज का हमारा स्टडी प्लान होगा। So let's start with the simplex method. What is simplex method? Before we begin our discussions of the simplex method, let's provide a generalized statement of an LP model, linear programming model. Given the definitions, now you see xj is the jth decision variable. हम अब जनरलाइज कर रहे हैं हर चीज को ना, हमें नहीं पता कि प्रॉब्लम में 2 वेरिएबल्स हैं, 3 है, 4 है, 5 है, जितने भी हैं उनको हम नाम दे देंगे, x1, x2, x3, x4, 5, 6, 7 जितने भी हैं, तो xj को हम jth डिसीजन वेरिएबल कह देते हैं। ठीक है, इसी तरह cj उसका कोएफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, कोएफिशिएंट ऑन jth डिसीजन वेरिएबल इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कंस्ट्रेंट में नहीं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। ठीक है, फिर ये जो aij है ना, ये है कंस्ट्रेंट में कोएफिशिएंट्स, क्योंकि देखें aij का मतलब ये है कि ith कंस्ट्रेंट में jth कोएफिशिएंट, यानी कि पहले कंस्ट्रेंट में दूसरा कोएफिशिएंट है तो a12 होगा, दूसरे कंस्ट्रेंट में तीसरा कोएफिशिएंट है तो a23 होगा, ऐसे। ठीक है, फिर bi जो राइट हैंड साइड ऑफ द कंस्ट्रेंट है, यानी पहले कंस्ट्रेंट के राइट साइड पे b1, सेकंड कंस्ट्रेंट में b2, थर्ड कंस्ट्रेंट में b3, इस तरह से ये bi हम कह रहे हैं। ठीक है, तो i फॉर द रो
यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉन्स्ट्रेंट्स, जे जो है उनकी पोजीशन है फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन यानी कि कॉलम्स के लिए, ठीक है। आपने मैट्रिक्स पढ़े होंगे, हम आई को रो और जे को कॉलम कहते हैं, तो इसी तरह यहाँ पे भी इनकी पोजीशन इसी तरह से डिफाइन हो रही है। इस तरह अगर हम एक्स जे, सी जे, ए आई जे और बी जे कहते हैं सबको, तो फिर जो जनरलाइज्ड एलपी मॉडल लिखा जा सकता है वो इस तरह से है कि ऑप्टिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑप्टिमाइज में दोनों आ जाते हैं, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। By optimize we mean to maximize or minimize an objective function, ठीक है। तो optimize z is equal to c1x1 plus c2x2 plus so on चलते जाए cnxn। n कुछ भी हो सकता है, अगर n 2 होगा तो c1x1 plus c2x2 पे हम रुक जाएंगे, n 5 होगा तो c1x1 से लेकर c5x5 तक जाएंगे, ठीक है। Subject to the constraints। अब constraints कितने हैं? पहले constraint में देखें a, जितने भी coefficients हैं a के, इनमें पहला सबस्क्रिप्ट 1 है, a11 1 2 1 3 1 4 इस तरह चलते जाए और 1n तक आप जाएंगे, ठीक है। अब ये लेस देन भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है, इक्वल टू, ये जो लिखा हुआ है ना हमने, ये जो लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे आप देखें ये जो लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू है यहाँ पे, इसलिए ये हमने लिखा कि इन तीनों में से कोई एक चीज होगी ना कांस्टेंट में, या तो इक्वल गिवन होगा या लेस गिवन होगा या ग्रेटर गिवन होगा। इसी तरह सेकंड कांस्टेंट में 2 1 2 2 अप टू 2n और राइट साइड पे b2 आ गया। इसी तरह जो mth कांस्टेंट होगा आपका m है ना, m कांस्टेंट्स है आपके पास, ये m1 है, हाँ ये am1 है, am1 x1 am2 x2 एंड सो ऑन amn xn। तो इसमें m कांस्टेंट्स हैं और n वेरिएबल्स हैं, ठीक है। आप देखें ऊपर नीचे हो सकते हैं, याद रखना है आपने x1 से xn तक n वेरिएबल्स हैं और a11 से m1 तक m कांस्टेंट्स हैं, और फिर नीचे ये नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट्स हैं कि x1 x2 अप टू xn, ये सारे के सारे वेरिएबल नॉन नेगेटिव होने चाहिए, और ये तो रिक्वायरमेंट भी थी सिंप्लेक्स मेथड की, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा फर्स्ट काम होगा, दिस जनरलाइज्ड मॉडल हैज n डिसीजन वेरिएबल्स, ये याद रखना है आपने, एंड m स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स, नॉन नेगेटिविटी को छोड़ के जो स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स है वो m है, ठीक है। नोट दैट ईच स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट हैज ओनली वन ऑफ दिस साइंस, लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये तीनों नहीं है ब्रैकेट में हमने लिखा, तो इनमें से एक होगा, कंडीशंस असाइन टू इट। एज वी डिस्कस द सिंप्लेक्स मेथड वी विल ओकेजनली यूज द नोटेशन ऑफ दिस मॉडल, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो जो हम प्रोसीड करेंगे हम इसी नोटेशन को यूज करेंगे। कहीं पे अगर बी आई और ए आई के जे लिखा हो तो इसका मतलब है कि बी आई राइट साइड थी इक्वेशन की कांस्टेंट के, ए आई जे उनके कोएफिशिएंट्स थे, ठीक है। इस तरह से ये चीजें आपने याद रखनी है। सोल्यूशन बाय एनुमरेशन, एनुमरेशन से हमने अब सोल्यूशन निकालना है कॉन्स्ट्रेंट्स का। तो कंसीडर अ प्रॉब्लम हैविंग m लेस देन और इक्वल टू कॉन्स्ट्रेंट्स एंड n वेरिएबल्स, यही जो हमने पीछे स्टेट किया उसी को हम देख रहे हैं कि m कॉन्स्ट्रेंट्स हैं और सारे के सारे लेस देन इक्वल टू कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। अभी हम लेस देन से स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट हम मिक्स भी ले लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे काम करेंगे वो लेस देन इक्वल टू वाला। Prior to solving by the simplex method, the m constraints would be changed into equations by adding m slack variables, ठीक है। यही हमने किया था कि inequalities को equations बनाना है, less than है सारी की सारी तो slack variables add होंगे। This restatement results in a constraint set consisting of m equations and m plus n variables। ये m plus n variables क्यों आ गए? अब ये देखें ना, ये क्यों है? n तो वेरिएबल्स थे, ठीक है, n तो डिसीजन वेरिएबल्स थे, ठीक है, m तो थे डिसीजन वेरिएबल्स, ठीक है, ये ऊपर ही लिखा हुआ है डिसीजन वेरिएबल्स। लेकिन ये जो m है ना, ये m जो है वो स्लैक वेरिएबल्स आ रहे हैं क्योंकि m कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे पास, तो m ही हर कंस्ट्रेंट के लिए स्लैक वेरिएबल आता जाएगा, तो स्लैक वेरिएबल को मिला के m प्लस n टोटल बन जाएंगे। तो ये डिसीजन वेरिएबल n थे और स्लैक वेरिएबल्स m हैं, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो m प्लस n टोटल वेरिएबल्स बन जाएंगे। In section 10.2 we examined the following linear programming model। अगर आप याद करें हमने इसको मॉडल भी किया था, खाली देखा नहीं था, इसको मॉडल बनाया था पहले और फिर सॉल्व भी किया था, क्योंकि ये 2 वेरिएबल्स का है तो हमने ग्राफिकली इसको सॉल्व कर लिया था। लेकिन हम एक सिंप्लेक्स वेरिएबल की एग्जांपल के लिए अच्छा मॉडल है। इसमें आपको याद हो तो ये राइट साइड पे जो 120 और 260 है ये लेबर आवर्स थे जो डिपार्टमेंट 1 और डिपार्टमेंट 2 कैरी कर सकते हैं, और इसी तरह x1 x2 प्रोडक्शन थी प्रोडक्ट्स A और प्रोडक्ट B की, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट मॉडल है। अब इसमें सबसे पहला जो काम हमारा होगा वो ये होगा
کہ equations 1 اور 2 یہ inequalities 1 اور 2 جو ہے ان کو equation بنایا جائے. ٹھیک ہے, تو before we solve this problem by the simplex method, the constraint set must be transformed into the equivalent set جو کہ equations ہوں گی. یہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں سیکھا تھا کہ کیسے کرنا ہے. تو کیونکہ یہ لیس دین اور equal to constraints ہیں, تو جب لیس دین کو equal کرتے ہیں تو slack variable ایڈ کرتے ہیں. تو slack variable جو ہے فرسٹ کانسٹرینٹ میں S1 آ جائے گا, سیکنڈ یہ S1 آ گیا, سیکنڈ کانسٹرینٹ میں S2 آ گیا. اس کو میں سبسکرپٹ بنا دیتا ہوں, یہ S2 سبسکرپٹ میں تھا. ٹھیک ہے, S2 ٹھیک ہے, یہ سبسکرپٹ ہے, اس کو یہاں سے ریز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, دا کانسٹرینٹ سیٹ انوالوز ٹو ایکویشنز, جس کو مٹائی دیتے ہیں انسٹیڈ آف بلیکنگ اٹ آؤٹ. اس کو بلیک آؤٹ کرنے سے بہتر ہے کہ اس کو وائٹ آؤٹ کیا جائے. ٹھیک ہے جی, تو یہ دیکھیں یہ ہم نے 2 مٹا دیا, تو یہ جو ہے نیچے آ گیا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں یہ S1 اور S2 دو سلیک ویریبلز آ گئے, اور اب دیکھیں تیسری جو نان نیگیٹیوٹی کانسٹرینٹس ہیں اس میں بھی ہم نے S1 S2 کو ایڈ کر لیا, کیونکہ اب یہ اسی طرح ہی بہیو کریں گے جیسے یہ ڈیسیژن ویریبلز ہیں. ٹھیک ہے, دا کانسٹرینٹ سیٹ انوالوز 2 ایکویشنز اینڈ 4 ویریبلز. اب دیکھیں دو ایکویشن ہے, 4 ویریبلز آ گئے. اب کیا کریں, ویریبل زیادہ ہو گئے, 2 ایکویشنز میں سے 4 ویریبلز کی ویلیوز تو نہیں نکلیں گی نا. تو نوٹ دیٹ دا سلیک ویریبلز ان ایڈیشن ٹو دا ڈیسیژن ویریبلز آر ریسٹرکٹڈ ٹو بینگ نان نیگیٹو. یہ جو ہم نے تھرڈ کنڈیشن لکھی. آف آل دا پاسبل سولوشنز ٹو دا کنسٹرینٹ سیٹ, an optimal solution occurs when 2 of the 4 variables in this problem are set equal to 0. ٹھیک ہے, یہ ہم نے بیسک سولوشن یاد ہو ہم نے جب ڈیفائن کیا تھا اس میں یہی کیا تھا کہ جب کیونکہ کانسٹرینٹس 4 ہیں, ڈیسیژن ویریبل 2 ہیں, تو ایکسس میں کتنے ویریبلز آئے 2, ان 2 ویریبلز کو آپ نے 0 کرنا ہے. کوئی سے بھی 2 ویریبلز کو 0 کریں گے, باقی 2 کے لیے سالو کریں گے, یہ بیسک سولوشن آئے گا. اگر یہ نان نیگیٹو آ جائیں تو یہ فیزیبل سولوشن بھی ہے, تو بیسک فیزیبل سولوشن ہم نے ڈھونڈنے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں سب سے پہلا کوشچن تو یہ ہے کہ وچ 2 ویریبلز شوڈ بی سیٹ ایکول ٹو 0. اب یہ مسئلہ بھی تو ہے نا کہ کون سے 2 ویریبلز کو سیٹ کریں 0. شوڈ بی نان بیسک ویریبلز, یعنی کون سے 2 نان بیسک ویریبل ہونے چاہیے. S1 S2 کو 0 کر دیں یا X1 X2 کو 0 کر دیں, کسی کو بھی 0 کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ دیکھیں لیٹس انومریٹ. اب یہ انومریٹ میں نے بولڈ اسی لیے کیا, ہم نے پیچھے جائیں نا تو میں نے لکھا تھا کہ سولوشن بائی انومریشن. انومریشن اسی لیے کہا تھا کہ انومریٹ کرتے ہیں ڈفرنٹ پاسبلٹیز کو, کہ 1 بائی 1, یعنی آپ کے 4 ویریبلز ہیں نا, X1 X2 کو 0 کر کے دیکھ لیں, X1 X1 اور S1 کو 0 کر کے دیکھ لیں, S1 S2 کو 0 کر, تو جتنی بھی پاسبلٹیز ہیں 1 بائی 1 ان کو 0 کر کے آپ دیکھیں کیا سولوشنز آتے ہیں آپ کے پاس. ٹھیک ہے, تو یہ انومریشن ہے. If S1 and S2 are set equal to 0, the constraint equations become, سب سے پہلے ہم نے S1 S2 کو نکال دیا, تو یہ 3x1 plus 2x2 120 آ جائے گا, اور 4x1 plus 6x2 equal to 260 آ جائے گا. ان کو اگر ہم سالو کریں تو x1 20 اور x2 30, اس کو کسی بھی میتھڈ سے سالو کیا جا سکتا ہے. دیکھیں اس میں چاہے تو فرسٹ ایکویشن کو 3 سے ملٹیپلائی کریں اور سبٹریکٹ کر دیں تو x1 کی ویلیو آ جائے گی. ٹھیک ہے, یا کوئی بھی آپ کو جو میتھڈ آتا ہے آپ اس سے اس کو سالو کریں, x1 20 اور x2 30 ویلیو آ جائے گی. اب یہ ایک سیٹ بن گیا S1 S2 کو 0 رکھنے سے. اب اگر میں S1 اور X1 کو 0 کر دوں, یہ دیکھیں یہ سیکنڈ پاسبلٹی ہے, یہ جو ہم لکھ رہے ہیں نا یہاں پہ, یہ جو میں ایرو لگا رہا ہوں یہ اب سیکنڈ پاسبلٹی ہے. ہم 1 بائی 1 کر رہے ہیں نا پاسبلٹیز. تو اب ہم یہ کرتے ہیں کہ S1 اور X1 کو 0 کر لیتے ہیں. دا سسٹم بیکمز دس. دیکھیں S1 اور X1 کو جب ہم نے 0 کیا تو آپ کے پاس 2x2 120 آیا, یہاں سے x2 60 آ جائے گا, x2 یہاں ریپلیس کریں, s2 کی ویلیو آ جائے گی. تو سالونگ دا کرسپونڈنگ بیسک ویریبلز x2 and s2 ریزلٹس ان دس x2 60 s2 -100. تو اس طرح باقی پاسبلٹیز بھی آپ کرتے جائیں. میں نے 2 پاسبلٹیز یہاں پہ ڈسکس کی ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر ہم باقی بھی کریں تو یہ ساری کی ساری بن رہی ہیں. ٹھیک ہے, فالوئنگ ٹیبل سمرائزز دا بیسک سولوشنز, that is all the solution possibilities given that 2 of the 4 variables are assigned 0 values. ٹھیک ہے, تو اب ہر دفعہ ہم اب یہ جو سولوشنز لکھے نا میں نے, یہ 1 سے لے کر 6 تک 6 پاسبلٹیز بنتی تھیں. S1 S2 کو 0 کیا, X1 S1 کو کیا, X1 S2 کو کیا, X2 S1 کو کیا, X2 S2 کو کیا, اور پھر X1 X2 کو کیا. تو 6 پاسبلٹیز ہیں کہ ہم 2 ویریبل کو 0 کر کے باقی 2 کے لیے سالو کرتے جائیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں یہاں سے فیزیبل سولوشن وہ ہیں کیونکہ دیکھیں X1 اور X2 کیا ہیں, ڈیسیژن ویریبلز, بلکہ یہ سارے کے سارے ویریبلز نان نیگیٹو ہیں. ایسا ہی ہے نا, نان نیگیٹو. اب یہاں پہ دیکھیں کیا کوئی ایسے سولوشن آ رہے ہیں جس میں نیگیٹو ہو, تو یہ دیکھیں
یہ 100 یہ نیگیٹو سولوشن ہے, اور پھر یہ -75 یہ نیگیٹو سولوشن. تو یہ جو دو آئے ہیں نا, یعنی کہ سولوشن 2 جس پہ میں نے اسٹارک کا سائن بنایا نا, 2 اور 5, یہ دو نان فیزیبل سولوشن ہے, انفیزیبل بھی کہہ سکتے ہیں آپ. یہ فیزیبل سولوشن نہیں آئے. فیزیبل سولوشن تو وہ ہیں جو نان نیگیٹیوٹی کانسٹرینٹس کو بھی سیٹسفائی کریں. تو 6 میں سے 4 بیسک فیزیبل سولوشن ہے, باقی 2 فیزیبل نہیں ہے. تو جو فیزیبل نہیں ہے ان کو نکال دیں, صرف 4 سولوشن ڈسکس کریں گے, پہلا, تیسرا, چوتھا اور چھٹا. ٹھیک ہے, تو یہ 4 فیزیبل سولوشن آئے یہاں پہ. نوٹس دیٹ سولوشنز 2 and 5 آر ناٹ فیزیبل, کیونکہ انہوں نے نیگیٹو ویلیو لے لی ہے, وائلیٹ کر دیا ہمارے نان نیگیٹیوٹی ریسٹرکشن کو. ہاؤ ایور سولوشنز 1, 3, 4 and 6 آر بیسک فیزیبل سولوشنز ٹو دا لینئر پروگرامنگ پرابلم اینڈ آر کینڈیڈیٹس فار دا آپٹیمل سولوشن. ان 4 میں سے کوئی ایک کینڈیڈیٹ ایک جو ہے وہ آپٹیمل سولوشن ہوگا. تو لہٰذا یہ بیسک فیزیبل سولوشن تو آگے, ان میں سے آپٹیمل سولوشن کیا, یہ ابھی اسٹل ہمیں دیکھنا ہے. تو یہ کانسٹرینٹس کے سولوشن ہے, ان میں سے 2 فیزیبل نہیں تھے, 4 فیزیبل تھے. اب یہ ایل پی پرابلم کا سولوشن کچھ بھی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ فالوئنگ فگر از دا گرافیکل ریپرزینٹیشن آف دا سیٹ آف کانسٹرینٹس. آپ کو یاد ہوگا ہم نے ان سولوشن کا گرافیکل بھی, اسی ایگزامپل کو گرافیکلی بھی سالو کیا ہوا ہے. یہ جو ہے میں نے یہ جو 1 لکھا, یہ دیکھیں یہ 1 جو لکھا, یہ جو 1 لکھا, یہ کانسٹرینٹ 1 ہے. یہ جو اکویژن ہے ڈی ایف, یہ بی سی ایف جو ہے یہ کانسٹرینٹ 1 اکویژن ہے, اور یہ جو بی سی ای ہے, یہ بی سی ای, یہ کانسٹرینٹ 2 اکویژن ہے. تو لہذا اور یہ x1 equal to 0 اور x2 equal to 0, یہ x ایکسس آگے. تو ان کے جو کارنر پوائنٹس ہیں, جو انٹرسیکشنز ہیں, یہ دیکھیں اے بی سی ڈی ای ایف 6 پوائنٹس ہیں. یہ دیکھیں جو فیزیبل سولوشن جو ریجن تھا, اب یاد کریں فیزیبل سولوشن کا ریجن تو یہ تھا نا, یہ تھا ریجن فیزیبل سولوشنز کا, یہی تھا, یاد ہے آپ کو. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا فیزیبل. اب دیکھیں یہ ای اور ایف یہ فیزیبل سولوشن نہیں تھے, یہ 2 باہر نکل گئے, اور یہ وہی 2 سولوشن ہیں 2 اور 5 جو پیچھے آئے نا. یہ سولوشن 2 and 5 جو سولوشن آئے تھے نیگیٹو والے, یہ وہی ہیں, یہ وہی ای اور ایف ہیں. ٹھیک ہے, اسی لیے یہ باہر نکل گئے. اور یہ جو باقی اے بی سی ڈی تھے, یہ ہمارے وہ سولوشنز ہیں جو فیزیبل تھے. تو یہ اور ہونے بھی یہی چاہیے. اور دیکھیں یہ چاروں کارنر پوائنٹس, آپ کو یاد ہے نا ہم نے کہا تھا کہ کارنر پوائنٹ کے اوپر ہی آپٹیمل سولوشن آئے گا, تو ان 4 کے اوپر کوئی آپٹیمل سولوشن آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو آگے چلیں. In this figure, the points of intersection A, B, C, D, E, F between the structural constraints lines and the non-negative constraints x1 and x2 represent the set of basic solutions. So A, B, C, D, E, F یہ 6 basic solutions ہیں. Solution 1, 3, 4 and 6 in the table above are the basic feasible solutions, کیونکہ یہ سارے positive تھے, اور and correspond to the 4 corner points on the region of feasible solution. یہ جو ریجن آف فیزیبل سولوشن ہے نا, ان کے جو 4 کارنر پوائنٹس ہیں اے بی سی ڈی, ان کو یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں باقی 4 فیزیبل سولوشن. ٹھیک ہے, اسپیسیفکلی جو 1 ہے سولوشن 1 یہ سی پوائنٹ کو کرسپونڈ کر رہا ہے, 3 جو ہے وہ بی کو, 4 ڈی کو, اور 6 اے کو کر رہا ہے. 2 and 5 which are not feasible correspond to E and F. اب یہ میں نے اس فگر پہ بھی سارے لکھے ہیں. دیکھیں اے کے اوپر میں نے سولوشن 6 لکھا ہوا ہے. دیکھیں اے جو ہے یہ سولوشن 6 کو کر رہا ہے, بی سولوشن 3 کو, سی سولوشن 1 کو, اور ڈی سولوشن 4 کو. ای اور ایف جو ہے 2 اور 5 کو کرسپونڈ کرتے ہیں, جو کہ نان فیزیبل سولوشنز ہیں. ٹھیک ہے, the important thing is to note is that by setting all combinations of 2 different variables equal to 0 and solving for the remaining variables, a set of potential solutions, basic solutions, was identified for the LP problem. یہی کیا نا ہم نے. اب یہ سمرائز کر دیا میں نے ایک پیراگراف میں کہ ہم نے جو بھی کیا 2 ویریبل کو 0 کر کے باقی 2 ویریبل کے لیے سالو کیا, تو ہم نے آپٹیمل جو سولوشنز تھے, پوٹینشیل سولوشنز تھے آپٹیمل بننے کے لیے, ان کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ یار یہ 6 سولوشن تھے, ان میں سے 2 ہم نے نکال دیے تو 4 بچ گئے. تو یہ 4 سولوشن ہیں جن میں سے ایک آپٹیمل. A subset of these solutions was automatically disqualified because it contained infeasible solution. وہی ہم نے جو 2 سولوشن نکالے ان کو بھی نکال دیا. However, the remaining basic feasible solutions correspond to the corner points on the region of feasible solutions. یہی ہم نے دیکھا, تو میں نے ان سلائیڈز میں سمرائز کیا جو ہم نے پیچھے دیکھا. Since we know that an optimal solution will occur at least one of these corner points, further examination of these will reveal an optimal solution. ابھی تو ہم نے یہ کہا کہ ان 4 میں سے ایک optimal solution ہے, اس کا مطلب ہے ابھی ہمیں کچھ اور کرنا پڑے گا optimal solution بتانے کے لیے. optimal ان میں سے ایک ہی ہوگا. ٹھیک ہے, فار میکسیمائزیشن پرابلم. اب دیکھیں ہم نے شروع میں بھی یہ دیکھا کہ سارے کے سارے کانسٹرینٹ لیس دین اور اکول تھے.
यहां पे भी हम वही कह रहे हैं. फॉर अ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम हैविंग m लेस देन और इक्वल टू कॉन्स्ट्रेंट्स एंड n decision variables, the addition of m slack variables results in m constraint equations containing m plus n variables. ठीक है, ये हमने पहले भी देखा है कि क्योंकि m कॉन्स्ट्रेंट्स थे, n डिसीजन वेरिएबल थे, जब हमने स्लैक वेरिएबल ऐड किए तो m प्लस n वेरिएबल्स बन गए और कॉन्स्ट्रेंट इक्वेशन उतनी ही है, तो एक्सेस में चले गए ना. एन ऑप्टिमल सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम कैन बी फाउंड बाय सेटिंग n ऑफ द वेरिएबल्स इक्वल टू 0 एंड सॉल्विंग फॉर द रिमेनिंग m वेरिएबल्स. अब ये मैं दोबारा से क्यों लिख रहा हूं, जो एग्जाम्पल थी वो हमने सिर्फ 2 वेरिएबल्स में की, 2 स्लैक वेरिएबल आ गए, टोटल 4 हो गए. ठीक है, अब हम जनरलाइज कर रहे हैं कि m कॉन्स्ट्रेंट्स इक्वेशन है, n डिसीजन वेरिएबल है, जब हम उन और सारे के सारे लेस देन और इक्वल टू कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, जब हम उन्हें कन्वर्ट करेंगे इक्वेशंस में तो m स्लैक वेरिएबल्स आ जाएंगे, तो m प्लस n वेरिएबल्स हो गए और m कॉन्स्ट्रेंट इक्वेशंस हैं. अब अगर बेसिक सोल्यूशन निकालना है तो फालतू कितने हैं, ठीक है ना, उन सब को हम माइनस कर देंगे. ठीक है, हम n वेरिएबल्स जो हैं उनको 0 करेंगे और m इक्वेशंस के लिए सॉल्व करेंगे. ठीक है, अब इन द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ n वेरिएबल्स टू बी सेट इक्वल टू 0, द सिंप्लेक्स विल नेवर सेलेक्ट अ कॉम्बिनेशन व्हिच विल रिजल्ट इन इनफीजिबल सोल्यूशन. अब देखें, ये सिंप्लेक्स मेथड की खूबी है ना कि ये इनफीजिबल सोल्यूशन को सिलेक्ट ही नहीं करता. ठीक है, जब हमें सिंप्लेक्स मेथड फुली आ जाएगा ना तो आप देखेंगे कि ये सिलेक्ट ही नहीं करेगा ऐसे कॉम्बिनेशन को जो हमें नॉन नेगेटिव वैल्यू, जो हमें नेगेटिव वैल्यूज दे दे. ठीक है, या इनफीजिबल सोल्यूशन दे दे. द सिंप्लेक्स विल इंश्योर दैट ईच न्यू कॉम्बिनेशन सेलेक्टेड विल रिजल्ट इन अ सोल्यूशन विच हैज एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू एट लीस्ट एज गुड एज द करंट सोल्यूशन. तो जो नया कॉम्बिनेशन वो आपको देगा सेट्स का, वो आपकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू को इम्प्रूव ही करेगा, वो करंट सोल्यूशन से उसको नीचे नहीं लेके जाएगा. ठीक है, तो ये भी इसकी खासियत है कि नेक्स्ट सोल्यूशन जो है वो इम्प्रूव सोल्यूशन होगा या फिर बराबर ही होगा पिछले के, यानी कि कोई लॉस नहीं होगा हमें. ठीक है, अब ये देखिए जो एग्जांपल हमने की थी उसमें सिर्फ हमने ये एग्जांपल में देखें हमने सिर्फ इक्वेशंस को सॉल्व किया. देखें ये सिर्फ सोल्यूशन ऑफ कांस्टेंट इक्वेशंस था, इसमें कोई हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को नहीं डाला बीच में. तो अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कैसे बीच में डाला जाए, इनकॉर्पोरेटिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. अब ये एक क्वेश्चन है कि अब हमने कांस्टेंट इक्वेशंस का तो सोल्यूशन निकाल लिया, अब इसको जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसको हम कैसे शामिल करें. तो इन सॉल्विंग बाय द सिंप्लेक्स मेथड the objective function and constraints are combined to form a system of equation. अब देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो ऑलरेडी एक इक्वेशन थी. ठीक है, तो m कांस्टेंट इक्वेशंस हैं और एक और आ गई ऑब्जेक्टिव फंक्शन की इक्वेशन. अब हमारे पास एक इक्वेशन बढ़ गई और वेरिएबल भी बढ़ गया, एक z जो वेरिएबल था ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वो भी बढ़ गया. द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज वन ऑफ द इक्वेशंस नाउ एंड z बिकम्स एन एडिशनल वेरिएबल इन द सिस्टम. पहले जो आपके पास m वेरिएबल्स थे या m प्लस n वेरिएबल थे, अब ये m प्लस n प्लस 1 वेरिएबल बन गया, एक और आ गया z और इक्वेशन भी एक बढ़ गई. तो इसके z के आने से हमें कोई टेंशन नहीं है क्योंकि एक इक्वेशन भी तो साथ ला रहा ना ये, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. इन रीअरेंजिंग द वेरिएबल्स इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन सो दैट they are all on the left side of the equation, the problem is represented by the system of equation. अब हम सबको लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे और सिस्टम ऑफ इक्वेशन बना लेंगे. ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सब चीजों को लेफ्ट पे, क्योंकि कांस्टेंट तो है ही नहीं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू राइट पे होगी, बाकी सब वेरिएबल लेफ्ट पे. ठीक है, तो ये देखें उसी इक्वेशन को, उसी जो हमारी थी एग्जाम्पल में ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये था z इज इक्वल टू 5x1 प्लस 6x2, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन था हमारा. हमने ये राइट साइड लेफ्ट पे ले आए. देखिए अब हमने क्या लिखा है, z माइनस 5x1 माइनस 6x2, और दो और वेरिएबल भी तो थे ना s1 और s2, उसका क्या करें, तो हमने 0 के साथ लिख दिए कि इसको 0 के साथ s1 लिख लें प्लस 0 के साथ s2 लिख लें, कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना, 0 टाइम s1 इज 0, तो ठीक है लिख सकते हैं. तो उनको भी जब हम लेफ्ट पे लाए तो ये माइनस 0 s1 माइनस 0 s2 इक्वल टू 0 आ गए. ये पहली इक्वेशन, इसको 0th इक्वेशन कहते हैं. 1 2 तो हमने ऑलरेडी कह दिया हुआ ना कांस्टेंट इक्वेशंस को, तो इसको हम 0th इक्वेशन कह देंगे, यानी क्योंकि ये 0 से स्टार्ट कर लें, क्योंकि इसको 3 कहने का फायदा नहीं है, ये पहली है 0 इक्वेशन 1 2 so on. Note that the objective function is labeled as equation 0. The objective function is to solve this 3/5 system. 3/5 का क्या मतलब, 3 इक्वेशन है और 5 वेरिएबल्स हैं. ठीक है, 3/5 का मतलब 3 इक्वेशंस 5 वेरिएबल्स हैं. सिस्टम ऑफ इक्वेशंस so as to maximize the value of z.
Since we are particularly concerned about the value of z and will want to know its value for any solution, z will always be a basic variable. अब देखें, इसको नॉन बेसिक आपने कभी भी नहीं बनाना. अभी हमने क्या किया था, हमने कहा था कि हमने जो एक्सेस में वेरिएबल्स है उनको जीरो करना है. तो जो z वेरिएबल है इसको कभी भी जीरो आपने नहीं करना, इसको बेसिक रहने देना, इसको नॉन बेसिक कभी भी नहीं बनाना, क्योंकि z की तो वैल्यू में हम इंटरेस्टेड हैं. अगर z को जीरो कर दिया तो फिर तो काम ही खत्म हो गया. ठीक है, तो z को आपने कभी भी जीरो नहीं करना, इसको हमेशा बेसिक वेरिएबल रखना. द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हाउएवर इज नॉट टू रिफर टू z एज अ बेसिक वेरिएबल. द टर्म्स बेसिक वेरिएबल एंड नॉन बेसिक वेरिएबल आर यूजुअली रिजर्व्ड फॉर अदर वेरिएबल्स इन द प्रॉब्लम. ठीक है, तो इसलिए हम इसको बार बार बेसिक वेरिएबल कहेंगे नहीं, लेकिन इसको ट्रीट आपने बेसिक वेरिएबल से करना है. द सिंप्लेक्स ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन अ टेबुलर फॉर्मेट. द इनिशियल टेबल और टेबलू, इसको टेबलू भी कह देते हैं, टेबलो. ठीक है, टेबल्यू भी कह देते हैं कुछ लोग. ये इनिशियल टेबल या इसको टेबल्यू कह दें आप. सिंप्लेक्स मेथड का जो भी टेबल है उसको हम टेबल्यू कह देते हैं. फॉर आवर प्रॉब्लम इज शोन इन द टेबल बिलो. अब इनिशियल टेबल हम बनाएंगे पहले, ये देखें, याद रखें इस तरह ही टेबल आप बनाएं. लेफ्ट साइड पे बेसिक वेरिएबल्स लिखें क्या हैं, क्योंकि इनिशियल गैस हम क्या करते हैं, हमने S1 S2 को जीरो किया था ना. ठीक है, क्योंकि ये देखें, ये ऊपर अगर हम जाएं तो जीरो, S1 S2 जीरो है ना. इस टेबल में देखें, ये S1 का कोएफिशिएंट जीरो, S2 का, तो हम इन दोनों को जीरो कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है ना, तो ये जीरो जीरो है, तो ये बेसिक आपके आगे वेरिएबल, तो हमने बेसिक वेरिएबल लिख दिए इधर लेफ्ट साइड पे S1 S2. ये z देखिए मैंने अलग कॉलम में लिखा है, इन दोनों के मैंने लाइन लगा दी है z के साथ, क्योंकि z को हमने कभी जीरो नहीं करना. z के नीचे हमेशा 1 ही आएगा और उसके नीचे 0 0, तो ये याद रखना है आपने, इसको अलग कॉलम कर दें. फिर x1 x2 S1 S2 इसको एक डब्बे में रखें. और bi क्या है आपके, ये आपके b1 b2 जो राइट साइड थी कंस्ट्रेंट्स के, वो इक्वेशन के राइट पे 0 था, कुछ भी नहीं था, और कंस्ट्रेंट 122 60 थे, और रो नंबर भी दे दिया हमने 0 1 2. ठीक है, ये एक मैट्रिक्स हमने बना दिया अब. ठीक है, ये 3/5 मैट्रिक्स है, इसको हम सॉल्व करेंगे. ऊपर चलते हैं. नोट दैट देयर इज वन रो फॉर ईच इक्वेशन एंड द टेबल कंटेन्स द कोएफिशिएंट ऑफ ईच वेरिएबल इन द इक्वेशन. अब ये कोएफिशिएंट्स हमने रखे हैं इसमें. द बी कॉलम द राइट हैंड साइड कांस्टेंट्स ऑफ द इक्वेशंस, where bi is the right hand side constant for the equation I और रो I. ठीक है, फर्स्ट कांस्टेंट का b1 हो गया, सेकंड का b2 हो गया. फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की इक्वेशन थी उसको b0 कह देंगे हम, क्योंकि उसकी इक्वेशन नंबर 0 थी. ठीक है, तो इस तरह से आपने टेबल बनाना है. जब भी इस तरह से आप टेबल बनाएंगे तो गलती के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और आसानी से समझ आ जाएगा. ठीक है, आगे चलें. अब अगर आप रिकॉल करें तो शुरू में मैंने आपको बताया था कि इसके 3 रूल्स होंगे और वो रूल हम पहले स्टडी करेंगे. तो ऑप्टिमैलिटी चेक, जो रूल 1 है मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम का, याद रखें ये हम सिर्फ अभी मैक्सिमाइजेशन कर रहे हैं. रूल 1 ऑप्टिमैलिटी चेक. In the maximization problem, the optimal solution has been found if all the row 0 coefficients for the variables are greater than or equal to 0. If any row 0 coefficients are negative for non-basic variable, a better solution can be found by assigning a positive quantity to these variables. ठीक है, तो अब ये पीछे जाए ना. अब आप देखें कि ये जो रो 0 में कोएफिशिएंट्स देखें, ये रो 0 है ना, ये रो 0 है आपकी, इसमें कोएफिशिएंट्स देखें क्या है, -5 -5. अब ये देखें दोनों नेगेटिव हैं. सिंप्लेक्स मेथड ये कहता है कि अगर इनमें से कोई एक भी नेगेटिव हो ना, तो लिहाजा ये आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है, इसको बेटर करें आप. ये जब भी नॉन नेगेटिव हो जाएंगे ना सारे वेरिएबल्स, तो वो ऑप्टिमल सोल्यूशन आ जाएगा. ठीक है, तो ये पहला रूल है ऑप्टिमैलिटी चेक का, कि ऑप्टिमैलिटी चेक तो करें आप. सारे के सारे अगर नॉन नेगेटिव है तो ठीक है, अगर एक भी नेगेटिव आ गया तो आगे चलें, ये आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है. रूल 2 क्या कहता है? रूल 2 कहता है कि न्यू बेसिक वेरिएबल, अब हमने 2 बेसिक वेरिएबल रखे ना, x1 x2, उनकी वैल्यूज नेगेटिव है. अब ये तो होना नहीं चाहिए. रूल 1 कहता है कि ये नहीं होना चाहिए. तो फिर अब क्या करें? अब इसका मतलब इसको चेंज करें, उनमें से एक को नॉन बेसिक बना दें, कोई किसी और को बेसिक बना दें. इन अ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम द नॉन बेसिक वेरिएबल विच विल रिप्लेस अ बेसिक वेरिएबल इज द वन हैविंग द मोस्ट नेगेटिव रो कोएफिशिएंट. मोस्ट नेगेटिव रो कोएफिशिएंट, अगर इसमें दोनों माइनस नहीं, एक -5 एक -6 है, तो यहाँ पे ये मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ये आपके पास -6 है. ठीक है, ये आपके पास -6, this is 6. So -5 -6. In a maximization problem, the non-basic variable which will replace a basic variable is the one having the most negative row 0 coefficient. Row 0 में देखें किसका सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर है, उसको आप बेसिक बना दें और किसी और को ना. टाइज में भी ब्रोकन आर्बिट्ररीली, अगर टाई आ जाए, दोनों ही -5 -5 आ जाए, तो फिर हम उनको बारी बारी ट्रीट कर लेंगे. ठीक है.
नीचे जाएं। अब देखें उसको तो हमने बेसिक वेरिएबल बना दिया जो नेगेटिव। अब नॉन बेसिक वेरिएबल कौन बने? देखें अगर आप पहले टेबल में जाएं तो हमने इसको ये x2 को कह दिया कि ठीक है अब ये जो सा x2 जो सा ये हमारा बेसिक वेरिएबल बन जाएगा, यानी कि इसको हम जीरो कर देंगे। अब इसको जब जीरो किया तो ये जो s1 s2 जो पहले बेसिक वेरिएबल नॉन बेसिक वेरिएबल थे उनमें से कौन सा बेसिक बने? अब ये भी तो मसला है, इनमें से बेसिक कौन बने? तो इसका आप देखते हैं कि रूल क्या है। ठीक है, ये रूल है। अब ये जो रूल 3 है कि डिपार्टिंग बेसिक वेरिएबल, द बेसिक वेरिएबल टू बी रिप्लेस्ड इज फाउंड बाय डिटरमिनिंग द रो आई एसोसिएटेड विद दिस। ये हम नंबर निकालेंगे मिनिमम ऑफ बी आई डिवाइडेड बाई ए आई के, यानी हम हर रो में जो बी आई है जो राइट साइड पे कोएफिशिएंट है उसको डिवाइड करेंगे अपने कोएफिशिएंट्स से, उसी कांस्टेंट के कोएफिशिएंट्स से, और देखेंगे कि इसको देखेंगे कि मिनिमम कौन सा इन दोनों में से, जो मिनिमम होगा ना उसको रिप्लेस करेंगे हम। ठीक है, वेयर ए आई के इज पॉजिटिव। In addition to identifying the departing basic variable, the minimum of bi divided by aik value is the maximum number of units which can be introduced of the incoming basic variable. ठीक है, तो अब आगे चल के देखते हैं। तो सबसे पहले let's summarize everything, ठीक है, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल को। लेट्स जनरलाइज द सिंप्लेक्स प्रोसीजर फॉर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम्स हैविंग ऑल लेस देन इक्वल टू कॉन्स्ट्रेंट्स। तो आज फिर देख लें, हम सिर्फ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हैं फॉर ऑल लेस देन और इक्वल टू कॉन्स्ट्रेंट्स के लिए। ठीक है, मिक्स कॉन्स्ट्रेंट्स के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में कंसीडर करेंगे। अभी हम इसको सिर्फ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हैं जिसमें सारे के सारे कॉन्स्ट्रेंट्स लेस देन और इक्वल टू वाले हैं। फर्स्ट चीज इसमें क्या है कि ऐड स्लैक वेरिएबल्स टू ईच कॉन्स्ट्रेंट and the objective function and replace the variable coefficients and right hand side constants in a simplex tableau। सबसे पहले हमने slack variables इंट्रोड्यूस किए constants में और objective function में भी, और फिर हमने उसको tableau में डाल दिया right hand side of the coefficients सब के सब। ठीक है, तो simplex tableau बनाया हमने उसको। ठीक है, identify the initial solution by declaring each of the slack variable as basic variable। अब देखें जो slack variables है ना उनको basic variable बनाएं, यानी उनको जीरो कर दें। ठीक है, और फिर देखें कि उसको कह दें कि ये हमारा सोल्यूशन है, और क्या ये सोल्यूशन ऑप्टिमल है कि नहीं। अब ये प्रॉब्लम है ना, डिटरमिन वेदर द करंट सोल्यूशन इज ऑप्टिमल बाय अप्लाइंग रूल 1। रूल 1 क्या कहता है कि ऑल रो जीरो कोएफिशिएंट्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर एक भी कोएफिशिएंट नॉन नेगेटिव आ रहा है तो वो ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है। इफ इट इज नॉट ऑप्टिमल प्रोसीड टू स्टेप 3। सबसे पहले सिंप्लेक्स टेबलू बनाएंगे, उसमें देखेंगे रूल 1 लगा के कि ये ऑप्टिमल है कि नहीं। अगर है तो ठीक है, खत्म कर दें उधर ही। अगर ऑप्टिमल नहीं है तो स्टेप 3 की तरफ चलें। स्टेप 3 क्या है? डिटरमिन द नॉन बेसिक वेरिएबल विच शुड बिकम अ बेसिक वेरिएबल इन द नेक्स्ट सोल्यूशन बाय अप्लाइंग रूल 2। रूल 2 क्या था कि मोस्ट नेगेटिव रो जीरो कोएफिशिएंट को हम बेसिक बना देंगे। ठीक है, जिसका रो जीरो में जो जिसका मोस्ट नेगेटिव रो जीरो कोएफिशिएंट था उसको हम बेसिक बना देंगे। ठीक है, और फिर अब नॉन बेसिक किसको बनाएं? डिटरमिन द बेसिक वेरिएबल विच शुड बी रिप्लेस्ड इन द नेक्स्ट सोल्यूशन बाय अप्लाइंग रूल 3। रूल 3 क्या था कि मिनिमम रेशियो देखनी है कि बी आई ओवर ए आई के की रेशियो में से जो मिनिमम है वो देखनी है, वो उसको रिप्लेस कर देगा, वो बेसिक बन जाएगा और नेगेटिव वाला नॉन बेसिक बन जाएगा। अप्लाइंग द गॉसियन एलिमिनेशन ऑपरेशंस। अब देखें यहाँ पे क्योंकि ये मैट्रिक्स फॉर्म में है, आप चाहें तो कोई और रूल भी लगा सकते हैं, लेकिन जब मैट्रिक्स फॉर्म में और बड़े बड़े सिस्टम गिवन हो तो गॉसियन एलिमिनेशन से सॉल्व करना इक्वेशन को सबसे सूटेबल होता है। तो गॉसियन ऑपरेशंस यूज करें और उसको एचलन फॉर्म रिड्यूस एचलन फॉर्म में ले जाके आप उस इक्वेशन को सॉल्व करें। ठीक है, नया सोल्यूशन आ जाएगा। स्टेप 2 में वापस चले जाएंगे। स्टेप 2 क्या है? नया सोल्यूशन आएगा, नया टेबल आ जाएगा। सिंप्लेक्स टेबल जो इनिशियल था उसको छोड़ देंगे, नया टेबल बन गया। उस टेबल में देखेंगे कि क्या रो जीरो में कोई कोएफिशिएंट अभी भी नेगेटिव है, अगर है तो फिर चलें, तीसरा चौथा पांचवा स्टेप रिपीट करें, वरना उधर ही रुक गए कि ये हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है। और ये हम करते जाएंगे जब तक सारे रो जीरो कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव ना हो जाए। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है, लेट्स सॉल्व दिस एग्जाम्पल। और ये एग्जाम्पल मैंने 3 वेरिएबल्स की पिक कर ली क्योंकि 2 वेरिएबल्स की तो हमने पहले भी देखी हुई है, पिछले चैप्टर में भी देखा, हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 वेरिएबल का जो ग्राफिकल मेथड से करना मुश्किल है उसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो लेट्स सी एन एग्जाम्पल। Let's solve the following linear programming problem using the simplex method. Maximize z is equal to 2x1 plus 12x2 plus 8x3 subject to 2x1
plus 2x2 plus x3 less than 100, less than or equal to 100, x1 minus 2x2 plus 5x3 less than or equal to 80, 10x1 plus 5x2 plus 4x3 less than or equal to 300. اور لاسٹ میں نان نیگیٹیوٹی کانسٹرینٹس ہیں x1 x2 x3 should all be non negative. ٹھیک ہے. فرسٹ اسٹیپ کیا تھا کہ ایکویشنز بنائیں. ری رائٹ دا پرابلم ان اسٹینڈرڈ فارم ود سلیک ویریبلز ایڈیڈ ان. وی ہیو دا فالوئنگ. میکسیمائز z از اکول ٹو 2x1 پلس 12x2 پلس 8x3. سلیک ویریبلس 3 ایڈ کرنے پڑیں گے نا, کیونکہ تینوں ہی تین کانسٹرینٹس ہیں, لیس دین کانسٹرینٹس ہیں, سلیک ویریبلس آ جائیں گے تو پلس 0s1 0s2 0s3. ٹھیک ہے. اسی طرح 2x1 پلس 2x2 پلس x3 میں s1 ایڈ ہو گیا, سیکنڈ کانسٹرینٹ میں s2 ایڈ ہو گیا, تھرڈ کانسٹرینٹ میں s3 ایڈ ہو گیا اور ایکول کر دیا ہم نے. دیکھیں سارے کانسٹرینٹ ایکول ٹو میں آ گئے. لاسٹ نان نیگیٹیوٹی کنڈیشن دیکھیں, x1 x2 x3 s1 s2 s3 یہ سارے کے سارے نان نیگیٹو ہونے چاہیے. Objective function should be restated by moving all variables to the left side of the equation. The initial simplex tableau is shown in the following table. تو ہم نے لیفٹ پہ کر کے یہ دیکھیں سب اگر لیفٹ میں آپ لے جائیں تو کوفیشنٹس کیا ہوں گے, -2 -12 -8 -0 -0 -0. ٹھیک ہے. مائنس کو 0 کرنے کی ضرورت نہیں ہے, 0 0 0 تو مائنس میں بھی 0 ہی رہتا ہے. تو -2 -12 -8 کوفیشنٹس آئیں گے, اس لیے ٹیبل میں آپ دیکھیے گا کہ کوفیشنٹس نیگیٹو میں ہے. تو اب دیکھیں x1 کی جو بیسک ویریبلز ہیں کیا ہیں, s1 s2 s3. ہم نے کہا نا کہ شروع آپ نے بیسک ویریبل سلیک ویریبل سے ہی کرنا ہے. جو نان بیسک ویریبلز ہیں وہ آپ ادھر لکھ دیں, x1 x2 x3 s1 s2 s3. نیچے -2 -12 -8 یہ کوفیشنٹس ہیں x1 x2 x3 کے. s1 s2 s3 کے کوفیشنٹ 0 0 0 تھے, رائٹ سائڈ پہ بھی 0 تھا تو 0 آ گیا. پھر یہ کانسٹینٹ ایکویشن لکھ دی ہم نے, 2 2 1 1 0 0 1 -2 5 0 1 0 10 5 4 0 0 1. تو یہ equal to 300 آ گیا. اسٹیپ 1 کیا تھا, ان the initial solution x1 x2 x3 are non basic variable having values of 0. ٹھیک ہے, کیونکہ نان بیسک ویریبلز ہیں نا آپ کے. The basic variables are the slack variables with s1 equal to 100, s2 equal to 80, s3 equal to 300. ٹھیک ہے. وہ کیسے, یہ دیکھیں یہاں سے, یہ گاؤسین ایلیمینیشن میتھڈ اگر آپ کو یاد ہو نا تو یہاں پہ دیکھیں یہ جو میٹرکس ہے نا, یہ یہاں سے s1 ہم نے x1 x2 x3 کو 0 کر دیا ہے نا. ٹھیک ہے, یہ کیونکہ یہ بیسک ویریبلس ہے تو ان کو 0 کر دیا. ٹھیک ہے. تو x1 جو ہے یہ 100 آ جائے گا, s2 جو ہے وہ 80 آ جائے گا, s3 300 آ جائے گا. اگر یہ ہو تو پھر آپ کا z تو 0 آ گیا, کیونکہ دیکھیں s1 s2 s3 کے کوفیشنٹ 0 تھے اور x1 x2 x3 کی ویلیو 0 کر دی ہم نے, تو کچھ بھی نہیں بچا, z equal to 0 آ گیا. ٹھیک ہے. اب میکسیمائزیشن پرابلم میں z 0 تو میکسیمم نہیں ہونا چاہیے نا. اب اسٹیپ 2 کیا ہے کہ رول 1 اپلائی کریں. رول 1 اپلائی کریں کہ کیا رو 0 میں سارے کے سارے نان نیگیٹو ہیں کوفیشنٹس, نہیں ہے, پہلے تینوں کوفیشنٹ نیگیٹو ہیں, تو اس کا مطلب ہے یہ آپٹیمل سولوشن نہیں ہے. Since all row 0 coefficients are not greater than or equal to 0, the initial solution is not optimal. ٹھیک ہے. Step 3 کی طرف چلے جائیں. اب most negative coefficient in row 0 is -12. اوپر جائیں نا تو یہ کی کالم بن جائے گا آپ کا. ٹھیک ہے, یہ جو ہے یہ کی کالم بن جائے گا, اس لیے کہ اس کا موسٹ نیگیٹو ویلیو یعنی سب سے بڑی نیگیٹو ویلیو -12 ہے. ٹھیک ہے. اینڈ اٹ از ایسوسیٹڈ ود x2. تو ہمارا x2 جو ہے وہ بیسک ویریبل بن جائے گا. thus x2 will become a basic variable in the next solution and its column of coefficients becomes the key column. ٹھیک ہے, اس کو ہم کی کالم کہتے ہیں, اس لیے ہم نے اوپر لکھ دی ہے کہ this is the key column. کی کالم کیا ہے, یہ جو ہم نے ریشوز نہیں لینی بعد میں جا کے, یہ جو ریشوز میں نے لکھی بھی ہوئی ہیں ادھر, یہ دیکھو, یہ جو ریشوز لینی ہے نا, اس میں اس کالم کے کوفیشنٹس کو ڈیوائڈ کریں گے. یہ جو اے آئی کے ہے نا, یہ جو اے آئی کے ہے یہ کی کالم میں سے آتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھنا ہے آپ نے, یہ کی کالم کے کوفیشنٹس ہیں, کی کالم کوفیشنٹس. ٹھیک ہے, تو اس لیے کی کالم جب آپ مینشن کر دیں تو یہ 2 -2 اور 5 ان سے ڈیوائڈ کریں گے ہم رائٹ ہینڈ سائڈ کو, 100 80 اور 300 کو. ٹھیک ہے, اس کالم سے ہم ڈیوائڈ کریں گے. تو ان کمپیوٹنگ دا بی آئی اوور اے آئی کے ریشوز, دا منیمم ریشو از 50. یہ دیکھیں ہم نے 3 ریشوز نکال لی ہیں. دیکھیں 100 ڈیوائڈیڈ بائی 2. ٹھیک ہے, یہ 50 آ گیا, اور یہ 300 ڈیوائڈیڈ بائی 5. دیکھیں 100 بائی 2 300 بائی 5 50 60.
ٹھیک ہے. ان میں سے منیمم نکال لینا, تو منیمم کون سا, یہ 50. ان دونوں میں سے منیمم ویلیو کس کی ہے, 50 کی. اس کے اوپر میں نے اسٹار بنا دی ہے کہ یہ ویلیو ہم نے پک کی ہے, یہ منیمم ریشو ہے آپ کی. ٹھیک ہے, تو thus S1 becomes a non basic variable, کیونکہ منیمم کیا تھا, رو 1 تھی نا, یہ رو 1 منیمم تھی, لہٰذا یہ S1 کے کرسپونڈنگ ہے رو 1, تو S1 جو ہے ہمارا یہ بیسک ویریبل نان بیسک ویریبل بن جائے گا. ٹھیک ہے, thus S1 will become a non basic variable in the next solution. So in computing the BI over AIK ratios, the minimum ratio is 50 and it corresponds to the row 1. Thus S1 will become a non-basic variable in the next solution. Note that no ratio was computed for row 2 because AIK value was negative. یہ ہم نے کیا کہا تھا شروع میں بھی, اگر آپ جائیں نا تو وہاں پہ دیکھیں ہم نے کہا تھا AIK پازیٹیو ہونے چاہیے, تو اسی لیے دیکھیں رو 2 میں ہم نے یہ ریشو نکالی ہی نہیں, کیونکہ رو 2 میں 80 کو ہم نے -2 سے ڈیوائڈ نہیں کر سکتے. اس کالم میں جو پازیٹیو نمبر ہیں صرف وہ ڈیوائڈ ہوں گے, نیگیٹو ہے تو اس کو چھوڑ دیں, اسی لیے ہم نے رو 2 کو بلینک چھوڑ دیا, اس کو وہ کمپٹیشن میں آئی نہیں. ٹھیک ہے, اب جو اسٹیپ 5 ہے اب وہ کہتا ہے کہ اسٹیپ 5 میں دا نیو سولوشن از فاؤنڈ بائی ٹرانسفارمنگ دا کوفیشینٹس ان دا X2 کالم فرام -12 to -250100. اس فارم میں لے کے جانا ہے آپ نے. کیوں کہ دیکھیں یہ اس انیشل ٹیبل میں دیکھیں نا آپ, جو بھی زیرو تھا نا آپ کا بیسک ویریبل, یہ S1 S2 S3, ان کے نیچے 0100 0010 0001 ایسے آ رہا تھا. تو اگر ہم X2 کو زیرو کرنا چاہیں, X2 کو ہم نے زیرو بنانا ہے نا اب ہم نے, کیونکہ ہم نے کہا کہ X2 آپ کا بیسک ویریبل بن جائے گا, زیرو کرنا ہے اس کو, X2 کو زیرو کرنا ہے تو اس کے پھر نیچے 100 آنا چاہیے, تو 0100 اس طرح سے ہم اس کو بنائیں گے آپ. ٹھیک ہے, تو آپ کو پتہ ہی ہے اگر آپ رو آپریشنز آپ کو یاد ہو گاسن تو ہم یہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو 2 پہ ڈیوائڈ کریں تو یہ 1 بن جائے گا, پھر سبٹریکٹ کر دیں, یعنی اس کو 12 سے ملٹیپلائی کر کے ایڈ کر دیں, 2 سے ملٹیپلائی کر کے اس میں ایڈ کریں, 5 سے ملٹیپلائی کر کے سبٹریکٹ کریں, تو وہ 0100 کی فارم میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے, فالوئنگ ٹیبل انڈیکیٹس دا نیکسٹ سولوشن. ان دس اب یہ نیکسٹ سولوشن آیا ہمارا. ٹھیک ہے, اب یہ کیسے نیکسٹ سولوشن آیا کہ ہم نے رو آپریشن لگائے ہیں اس کو. دیکھیں یہ جو سیکنڈ X2 والا کالم تھا, ٹھیک ہے, یہ X2 والا جو کالم تھا یہ 0100 بن گیا نا, یہ دیکھیں یہ کالم ہم نے بنایا رو آپریشن لگا کے 0100. ٹھیک ہے, اور یہ کیسے بنایا ہوگا کہ یہ آپریشن ہم نے کون سے لگائے, یہ دیکھیں یہاں پہ اگر میں نے اس کو 0 کرنا ہے تو سب سے پہلا آپریشن تو یہ ہوگا کہ اس کو 1 کریں. ٹھیک ہے, تو میں اگر رو 2 جو تھی ہماری رو 2 جو تھی اس کو میں 1/2 سے ملٹیپلائی کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ 1 بن جائے گا نا. ٹھیک ہے, تو اب جو نئی رو 2 بنی ہے اب کیا کریں گے, اس کو اب R2 کہہ لیں رو 2 کو. اب یہ جو پہلی رو 1 ہے اس میں آپ ایڈ کر دیں 12 ٹائمز رو 2, کیونکہ رو یہاں پہ 1 بن چکا تھا نا یہ. ٹھیک ہے, جب ہم نے یہ آپریشن کیا لیٹ سے تو یہ بنا -12 1 -2 5, یہی بن گیا نا. اب اس کو 12 سے ملٹیپلائی کر کے اگر میں اس میں ایڈ کروں تو یہ 0 بن جائے گا. اسی طرح R3 کو 2 ٹائمز R2 کریں, یعنی 2 سے ملٹیپلائی کر کے اس میں ایڈ کریں گے تو یہ بھی 0 ہو جائے گا. پھر 2 سے اس کو 5 سے ملٹیپلائی کر کے اس میں سبٹریکٹ کریں گے تو یہ بھی 0 ہو جائے گا. تو R4 جو ہے -5 R2 کر دیں تو یہ سارے 0. اگر یہ آپریشن آپ لگائیں نا تو اس کالم کو اس کالم میں لے جائے گا 0100. اب صرف اس کالم میں نہیں, جب ہم نے آپریشن تو اس کو دیکھ کے لگایا ہے, لیکن آپریشن پوری رو پہ لگیں گے, یہ آپریشن پوری رو پہ لگیں گے, اسی لیے یہ سارے یہ کالم بھی چینج ہوا, یہ کالم بھی, یہ سارے چینج ہو گئے ہیں اب. ٹھیک ہے, پورا ایک میٹرکس تھا جس کو ہم نے چینج کر دیا. ٹھیک ہے, تو اب دیکھیں اب وہ کہہ رہا ہے کہ ان دس سولوشن دا بیسک ویریبلز اینڈ دیئر ویلیوز آر. اب دیکھیں نا X2, یہ X2 کی ویلیو ہے نا, یہ X2 کی پوزیشن ہے, X2 = 50. یہ رائٹ ہینڈ سائڈ جو آ رہا ہے, BI جو نمبر تھے نا ہمارے, یہ جو BI نمبر ہے ادھر لائن لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو BI نمبر ہے 50, X1 50. ٹھیک ہے, اور پھر X2 کی یہ S1 جو سا یہ آپ کا 180 آ گیا, اور یہ S3 جو سا یہ آپ کا 50 آ گیا. ٹھیک ہے, تو X2 S1 S3 یہ آپ کے ویریبلس تھے اور ان کی ویلیوز ہم نے نکال لی. یہ اوپر لکھا ہوا ہم نے یہ پچھلی سلائڈ میں, X2 50, S2 180 اور S3 50. ٹھیک ہے, اینڈ Z کہاں سے آیا 600, یہ دیکھیں یہ Z تو ہمارا پہلے ہی ہے نا, یہ Z ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہے Z, یہ Z ہے, اور Z = یہ دیکھیں یہ 600. ٹھیک ہے, تو Z کی ویلیو دیکھیں امپروو ہوئی نا. پچھلے ٹیبل میں Z کی ویلیو 0 تھی, اب Z کی ویلیو 600 ہے. کیا یہ آپٹیمل ہے؟
ठीक है, अब ये देखते हैं क्या ये ऑप्टिमल है। अब देख रहे हैं कंटिन्यूइंग द सिंपलेक्स प्रोसीजर वी नेक्स्ट रिटर्न टू स्टेप 2। अब स्टेप 2 पे वापस जाएं तो स्टेप 2 कहता है सिंस द रो जीरो कोएफिशिएंट्स फॉर x3 इज नेगेटिव। अभी भी देखें एक वेरिएबल नेगेटिव है, ये वाला, ये वेरिएबल अभी भी नेगेटिव है, ठीक है, x2, तो लिहाजा ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है। दिस सोल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। हमने इन सब के सब को कोई भी नेगेटिव नहीं रहने देना, ठीक है। द वेरिएबल, आप देखें की कॉलम कौन सा बनेगा, मोस्ट नेगेटिव, असल में एक ही नेगेटिव वैल्यू है तो यही अब की कॉलम बन जाएगा। तो ये जो की कॉलम है ये वाला की कॉलम है, ठीक है, की कॉलम इज x3। So the variable x3 will become a basic variable in the next solution since it has the only negative coefficient in row 0. The x3 column becomes the new key column. तो x3 column जो है ये new key column बन जाएगा। अब ये key column है ना, अब हम क्या करेंगे, ये जो राइट साइड पे कोएफिशिएंट्स हैं इनको इस पे डिवाइड करेंगे, यानी 50 को 1/2 पे डिवाइड करेंगे। तो ये देखिए मैंने किया हुआ इधर ही, 50 को 1/2 पे डिवाइड किया 100 आ गया, 180 को 6 पे डिवाइड किया तो 30 आ गया, 50 को 3/2 पे डिवाइड किया तो 33.5 आ गया। तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या, ये वाली जिसपे मैंने स्टार भी डाला हुआ है। तो अब मिनिमम ये आ गया। अब हमारा ये किसके करस्पॉन्डिंग है, ये S2 के करस्पॉन्डिंग है। तो S2 हमारा नया नॉन बेसिक वेरिएबल रिप्लेस कर देंगे, x3 बेसिक बन जाएगा, x3 इधर आ जाएगा, S2 उधर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका नॉन बेसिक वेरिएबल बन गया और ये बेसिक, S2 को उधर ले जाएंगे, x3 को इधर ले आएंगे, x3 को बेसिक वेरिएबल, क्योंकि आप इसको जीरो करना है ना, x3 की वैल्यू -2 थी, इसको जीरो करना है। अब देखें ये हमारे पास नया कॉलम है -2 हाफ 6 3/2, और इसको हमने कन्वर्ट करना है। ये देखें ये नया कॉलम, इन कंप्यूटिंग द BI/K ratios minimum is 30 and it corresponds to row 2. Thus S2 will become a non-basic variable in the next solution. The new solution is found by transforming the coefficients in x3 column from this one. अब ये देखें x3 कॉलम यही था ना, -2 1 half 6 3 half, इसको अब हमने 0 0 1 0 करना है क्योंकि इसकी पोजीशन ये है, ठीक है। अब यहाँ x3 में आ गए ना तो 0 0 1 0 करना है अब हमने इसको, ठीक है, क्योंकि हमने x3 की वैल्यू तभी आएगी जब यहाँ पे 1 आए, ठीक है, x3 की वैल्यू तभी आएगी जब यहाँ पे 1 आए, ठीक है, इधर 1 आएगा तो x3 की वैल्यू आएगी वरना नहीं आएगी, ठीक है। फॉलोइंग टेबल इन दी, अब हमने फिर वो रो ऑपरेशन की है, दोबारा से हमने रो ऑपरेशन, अब इसके लिए क्या रो ऑपरेशन आएंगे, देखें यहाँ पे 1 करना है ना, तो इसको 6 पे डिवाइड कर दें, यानी कि R3 को 6 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसको 1 ना दिया हमने, अब इसको 0 करना है, 3/2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें, 1/2 से सब्ट्रैक्ट कर दें, 2 से सब्ट्रैक्ट कर दें पहले को, तो ये आ जाएगा R1 + 2R3, ठीक है, ये इस -2 को 0 कर देगा, ठीक है, -2 को 0 कर देगा। फिर जो R2 है इसको -½ से अगर R3 को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करें तो इसको भी 0 कर देगा। फिर जो R4 है इसको -3/2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 0 कर देगा R4 को भी, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो ऑपरेशन मैंने किए हैं यहाँ पे, ये इसको इस फॉर्म में ले जाएंगे, ठीक है। तो ये ऑपरेशन पूरे टेबल पे करने हैं, सिर्फ एक कॉलम पे नहीं, पूरे टेबल पे। तो ये नया आ गया, द फॉलोइंग टेबल इंडिकेट्स द नेक्स्ट सोल्यूशन। रो ऑपरेशन करने के बाद ये आया, द बेसिक वेरिएबल्स एंड देयर वैल्यूज इन दिस सोल्यूशन आर। अब देखें इसमें अगर आप देखें बेसिक जो x3 x2 है, ये देखें ये है ना x2, ये x2 35 बन गया, x3 30 बन गया, ठीक है, और ये S3 जो है ये 5 आ गया। द वैल्यू ऑफ z इज, ये जो z की वैल्यू है ये 660 बन गई, और बड़ी हुई ना, देखें और इंप्रूव हो गई, 600 से भी 660 तक चलेगी। अब वो कह रहा है नेक्स्ट क्या करें, रिटर्न टू स्टेप 2, स्टेप 2 में वापस जाएं, ठीक है। सिंस ऑल द रो जीरो कोएफिशिएंट्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इन अबव टेबल द करंट सोल्यूशन इज द ऑप्टिमल सोल्यूशन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि करंट सोल्यूशन जो है वो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन बन गया, ठीक है। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन में क्या आया कि x1 की वैल्यू क्या आई 0, x2 की वैल्यू 35, x3 की वैल्यू 30, x1 हमारा देखें बेसिक वेरिएबल था ना, तो इसलिए वो तो 0 हो गया, x2 की वैल्यू आई 35, x3 की वैल्यू आई 30 और s3 की वैल्यू आई 5, ठीक है। तो ये आ गई, और बाकी जो बेसिक सोल्यूशन थे वो तो 0 थे ना, x1 0 था, s1 0 था और s2 0 था, ये बेसिक वेरिएबल्स थे, ये वाला और ये वाला। तो ये आपकी वैल्यूज आ गई, और z की वैल्यू क्या है, मैक्सिमाइज हो गया, z की वैल्यू क्या आई 660, तो ये जो z की वैल्यू 660 थी ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ गई,
ٹھیک ہے. دا آبجیکٹو فنکشن از میکسیمائزڈ ایٹ دا ویلو آف 660, اور یہ کب ہوگی؟ جب ڈیسیژن ویریبل 0, 35 اور 30 ہوں گے. ٹھیک ہے. تو دس واز لائک سولوشن بائی یوزنگ سمپلیکس میتھڈ. ٹھیک ہے. دوبارہ سے اگر آپ ریکال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ان کی اب ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ, کیونکہ یہ فیزیبل سولوشن بن گیا, اب آگے ہم نے جانا نہیں ہے, تو اس کو بے شک کراس آؤٹ کر دیں آپ. ٹھیک ہے. فیزیبل سولوشن آ گیا نا, تو اب تو ہمیں کچھ نہیں چاہیے, اب ان ریشوز کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ریشوز کی تب ضرورت ہوتی ہے جب ہم نے پروسیڈ کرنا ہو, جب اس پہلی رو میں سارے کے سارے کوفیشنٹس نان نیگیٹو نہ ہو, کوئی ایک آدھ نیگیٹو آ جائے, پھر ہم یہ ریشوز نکالتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کی کالم بناتے ہیں. ابھی نہ ہمیں کی کالم کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, اور نہ ہی ہم نے اب ریشوز بنانی ہے. تو یہ اس کو بے شک آپ ختم کر لیں. ٹھیک ہے. تو اس کو میں کراس آؤٹ کر دیتا ہوں. تو یہ پچھلے ٹیبل میں ضرورت تھی. یہاں پہ دیکھیں نا, یہ -2 نیگیٹو تھا. ہم نے کہا کہ یہ آپٹیمل سولوشن نہیں ہے. آپٹیمل سولوشن نہیں ہے تو ہم نے پروسیڈ کرنا ہے. جب پروسیڈ کرنا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کی کالم کون سا ہے. کی کالم کیسے دیکھتے ہیں؟ سب سے بڑی نیگیٹو ویلیو کس کی ہے. یہاں پہ تو صرف ایک ہی تھی, تو یہی کی کالم بن گیا. اس کی کالم کے کوفیشنٹس کو یہ رائٹ سائڈ پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں, تو یہ ریشوز نکالتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان ریشوز پہ جا کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب نیا بیسک ویریبل کون سا بنے گا اور نان بیسک ویریبل کون سا بنے گا. ٹھیک ہے. تو اس ایگزامپل کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. بلکہ سب سے پہلے تو یہ 5 سٹیپس پڑھتے ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی دا انیشیل سولوشن بائی ڈکلیئرنگ ایچ آف دا سلیک ویریبلز اکول ٹو 0, یعنی کہ بیسک ویریبل بنا دیں ان کو, S1, S2, S3 کو. آل ادر ویریبلز آر نان بیسک ان دا انیشیل ٹیبلو یا انیشیل سولوشن. پھر ہم نے رول 1 لگانا, کیا رو 0 میں سارے کے سارے پازیٹیو ہیں کہ نہیں ہے, تو یہ آپٹیمل سولوشن نہیں ہے. اسٹیپ 3 پہ جائیں. اسٹیپ 3 کیا کہتا ہے کہ جو نان بیسک ویریبل ہیں وچ شوڈ بیکم اے بیسک ویریبل ان دا نیکسٹ سولوشن بائی اپلائنگ رول 2. رول 2 کیا ہے کہ موسٹ نیگیٹو رو کوفیشنٹ, جو موسٹ نیگیٹو رو کوفیشنٹ ہے اس کو ہم کی کالم بنا دیں گے, اور اس کو ہم نے بیسک ویریبل بنانا ہے اپنا. ڈیٹرمن دا بیسک ویریبل وچ شوڈ بی ریپلیسڈ ان دا نیکسٹ سولوشن بائی اپلائنگ رول 3, یعنی کہ منیمم ریشوز نکالیں اور منیمم ویلیو دیکھیں ریشوز کی کیا ہے, اور پھر اپلائی کریں گاؤسین ایلیمینیشن آپریشنز ٹو جنریٹ دا نیو سولوشن اور نیو ٹیبلو. ٹھیک ہے. گو ٹو اسٹیپ 2. ٹھیک ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو اسٹیپ 2 پہ واپس چلے جائیں اور پھر دیکھیں کہ کیا یہ آپٹیمل سولوشن بن گیا کہ نہیں بنا تو دوبارہ سے پروسیس چلائیں, پھر دیکھیں کہ آپٹیمل سولوشن بنا کہ نہیں بنا تو پھر دوبارہ سے واپس جائیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہم اس وقت تک ریپیٹ کرتے رہیں گے جب تک رو 0 کوفیشنٹ سارے کے سارے نان نیگیٹو نہ ہو جائیں. تو یہ ایگزامپل ہم دوبارہ سے دیکھتے ہیں. انیشیل جو ٹیبلو تھا وہ تو بہت آسان تھا, کیونکہ اس میں یہ کوفیشنٹس آ جاتے ہیں 2, 12, 8, 0, 0, 0, اور نیچے سارے کوفیشنٹس ہم نے لکھ لیے, یہ ٹیبلو بنا دیا. 1 زی کا کوفیشنٹ ہے, لیفٹ پہ لے جائیں تو -12, -2, -12, -8, 0, 0, 0, 0. ٹھیک ہے. پہلا کانسٹرینٹ S1 بیسک ویریبل ہے. پہلے کانسٹرینٹ میں S1 کی ویلیو زی کچھ بھی نہیں تھا تو زی 0 ہے. X1 2 تھا, X2 2 تھا, X3 1 تھا, پھر 1, 0, 0 equal to 100 آیا. پھر S2 میں Z نہیں تھا, 1, -2, 5, یہ X1, X2, X3 کے کوفیشنٹس ہیں. S1 نہیں تھا, S2 تھا تو 1 آ گیا, S3 نہیں تھا تو 0 آ گیا, equal to 80. تھرڈ کانسٹرینٹ ایکویژن میں S3 بیسک ویریبل ہے 0, Z کا کوفیشنٹ 0 ہے, X1 کا کوفیشنٹ 10 ہے, X2 کا 5, X3 کا 4 ہے. S1 S2 نہیں تھے تو 0, 0 آ گیا, S3 تھا تو 1 آ گیا, equal to 300. تو اس طرح سے ہم نے انیشیل ٹیبلو لکھا. کیونکہ رو 1 میں یا رو 0 میں یہ سارے کے سارے نان نیگیٹو نہیں ہے, لہٰذا یہ آپ کا آپٹیمل سولوشن نہیں ہے. ہم کیا کریں گے کہ یہ ریشوز نکالیں گے, یہ جو رائٹ سائڈ پہ ریشوز ہیں یہ نکالیں گے. ٹھیک ہے. یہ ریشوز فائنڈ آؤٹ کریں گے. یہ ریشوز کیسے نکلی کہ ہم نے کی کالم تلاش کیا. کی کالم کیا ہے؟ دا موسٹ نیگیٹو ویلیو وچ از -12. تو اس کی کالم سے ہم نے ڈیوائڈ کر دیا 100 کو 2 پہ, 300 کو 5 پہ, 80 کو -2 پہ ڈیوائڈ نہیں کیا کیونکہ ہم نے نیگیٹو ویلیو سے ڈیوائڈ نہیں کرنا. ان دونوں میں سے منیمم جو ہے وہ 50 ہے, لہذا S1 یہ 50 S1 ہے. S1 آپ کا نان بیسک ویریبل بن جائے گا اور X2 بیسک ویریبل, تو X2 کو ادھر لے آئیں. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ ٹیبل میں اگر ہم دیکھیں تو یہ دیکھیں X2 کو ہم نے 0 کر دیا. ٹھیک ہے. یہ X2 ہے, کیونکہ دیکھیں X2 کو 0 کیا نا ہم نے, تو X2 بیسک ویریبل بن گیا. تو جب X2 بیسک ویریبل بن گیا تو یہ X2 ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ X2 ہے.
x2 S2 एंड S3 ये बेसिक वेरिएबल है. S1 अब बेसिक नहीं रहा. देखिए S1 के नीचे 6 आ गए, बेसिक नहीं रहा. अब आप अप्लाई करें रूल 2 दोबारा. अब देखें क्या इस रो 0 में सारे के सारे नेगेटिव पॉजिटिव हो गए? आंसर इज नो अगेन, क्योंकि x3 के नीचे देखें -2 है. इट्स स्टिल नेगेटिव, वन ऑफ द कोएफिशिएंट स्टिल नेगेटिव, लिहाजा ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है. फिर क्या करें? की कॉलम की तलाश करें. की कॉलम क्या है? मोस्ट नेगेटिव वैल्यू. अब नेगेटिव वैल्यू है ही एक है तो वही की कॉलम बन जाएगा. ये की कॉलम बन गया x3 -2 वाला. अब ये वैल्यूज है वो a11 a12 a13, इनको डिवाइड करना b1 b2 b3 पे, यानी कि 50 180 और 50 पे. अब तीनों रेशियोज निकालें इन पे डिवाइड करके, तो इनमें से मिनिमम क्या है? 30. तो मिनिमम 30 है, ये S2 के अगेंस्ट है. अब S2 आपका बेसिक वेरिएबल बन जाएगा, यानी कि S2 को आपने जीरो करना है. अब ठीक है, S2 आपका नॉन बेसिक बन जाएगा, x3 आपका बेसिक बन जाएगा. ठीक है, तो x3 इधर आ जाएगा, S2 इधर चला जाएगा. ठीक है, तो अब S2 की जगह आपने 1 करना ना. यहाँ पे S2 के आगे 0 था, अब x2 के आगे 1 करना है. ये यहां से आता है, ये 1 कहां पे जाएगा? ये इसको आपने 1 करना है, ये 6 को. क्यों? कि ये S2 के अगेंस्ट है. ये इसको 1 करना है और ऊपर वाले को 0, x2 को. तो 0 0 1 0 बनाना है हमने, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा था ये 0 0 1 0 बनाना है इस कॉलम में. वो कॉलम क्या था? -2 1/2 6 और 3/2. इसको हमने 0 0 1 0 किया. पहले 6 को 1 किया, इसको 6 पे डिवाइड करके फिर हमने इसकी मदद से बाकी तीनों को 0 कर लिया. तो जब ये 0 1 0 0 की फॉर्म में आएगा तो बाकी बदल जाएंगे, बाकी इस तरह से बदल गए. ये देखें, जब ये 0 0 1 0 बना तो बाकी सारी रोज बदल गई. अब हम दोबारा चेक लगाएंगे, ऑप्टिमैलिटी चेक, क्या हमने रेशियोज निकालनी है अब कि नहीं निकालनी. ठीक है, तो जो लास्ट टेबल है उसमें हमें रेशियोज इसलिए नहीं निकाली, रेशियोज की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि अब ये सारे के सारे नॉन नेगेटिव हो गए हैं. देखें, 1 है, 11 है, 0 0 38/6 2/6, ये सारे नॉन नेगेटिव हैं. लिहाजा सारे नॉन नेगेटिव हो गए, रूल 2 सेटिस्फाई हो गया. रूल 2 ने यही कहा था अगर ये सारे के सारे नॉन नेगेटिव है तो ये आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन है. अब मजीद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया विच इज 660. तो ये हमने यहाँ पे समराइज किया. सिंस ऑल रो 0 कोएफिशिएंट्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इन अबव टेबल, द करंट सोल्यूशन इज द ऑप्टिमल सोल्यूशन. द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमाइज्ड at the value of 660 when x1 is 0, x2 is 35, x3 is 30, s1 0, s2 0, s3 5. लेकिन हमें s1 s2 s3 की at the end जरूरत नहीं है क्योंकि डिसीजन वेरिएबल्स तो सिर्फ x1 x2 x3 है ना, तो बस उनकी वैल्यूज पता चल गई तो चल गई. तो ये हमारी एग्जाम्पल थी. आई होप कि आपको एग्जाम्पल समझ आई होगी. इसको बार बार देखें, 3-4 दफा इसको हल करें, खुद से हल करें. सिंप्लेक्स मैथड इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लंबा मैथड है, थोड़ा सा देखना पड़ता है. ठीक है, तो ये आप देखिएगा कि इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा आप करें. तो ये मेथड हम दोबारा एक दफ़ा रिव्यू करते हैं पीछे जाके. ठीक है, मैं मेन इसके जो 5 स्टेप्स हैं वो रिकॉल करता हूँ. इनको बहुत अच्छे तरीके से देखें. मैं भी काफ़ी टाइम इस पे लगा रहा हूँ क्योंकि ये अभी इसकी बिगिनिंग है, इनिशियल एग्जाम्पल है. ये आपको समझ आ जाएगी तो आगे सारे एग्जाम्पल समझ आ जाएंगी, क्योंकि आगे हमने मिक्स कॉन्स्ट्रेंट्स की तरफ जाना है और मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम की तरफ जाना है. तो अभी से ये जो सिंपलेस्ट प्रॉब्लम था मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम विद ऑल लेस देन इक्वल टू कॉन्स्ट्रेंट्स, तो अगर इसको सही समझ लेंगे तो आगे भी आसानी हो जाएगी. ठीक है, आगे क्योंकि मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल इस सेंस में है कि वेरिएबल्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब ग्रेटर देन इक्वल टू कांस्टेंट है तो उनके साथ दो वेरिएबल्स आते हैं, सरप्लस वेरिएबल भी और आर्टिफिशियल वेरिएबल्स भी. तो इसलिए हो सकता है आपको थोड़ी सी मुश्किलात हों क्योंकि वेरिएबल ज्यादा हो जाएंगे, जो मैट्रिक्स है वो बहुत बड़े बनेंगे, तो बड़े मैट्रिक्स को संभालना शायद थोड़ा मुश्किल हो जाए. तो बेहतर यही है कि अभी से जो है ना आप इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस करें. ठीक है, तो ये हम समरी जो है सिंप्लेक्स प्रोसीजर की या सिंप्लेक्स मेथड की दोबारा से एक दफ़ा देखते हैं. तो इसमें क्या क्या करना है आपने. सबसे पहला जो काम है, ऐड स्लैक वेरिएबल्स टू ईच कंस्ट्रेंट एंड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड प्लेस द वेरिएबल कोएफिशिएंट्स एंड राइट हैंड साइड कांस्टेंट्स इन द सिंप्लेक्स टैब्लू. ठीक है, सिंप्लेक्स टैब्लू बन गया. आइडेंटिफाई द इनिशियल सोल्यूशन बाय डिक्लेयरिंग ईच ऑफ द स्लैक वेरिएबल एज बेसिक वेरिएबल्स. ऑल अदर वेरिएबल्स आर नॉन बेसिक इन द इनिशियल सोल्यूशन. अब डिटरमिन वेदर द करंट सोल्यूशन इज ऑप्टिमल बाय अप्लाइंग रूल 1. रूल 1 क्या है कि रो 0 में आपने कोएफिशिएंट्स देखने
हैं, अगर वो ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं तो ये हमारा ऑप्टिमल है, इफ नॉट इट्स नॉट ऑप्टिमल, गो टू स्टेप 3. स्टेप 3 में ये है कि डिटरमिन द नॉन बेसिक वेरिएबल विच शुड बिकम अ बेसिक वेरिएबल इन द नेक्स्ट सोल्यूशन बाय अप्लाइंग रूल 2. रूल 2 क्या, मोस्ट नेगेटिव रो कोएफिशिएंट, वो आपका बेसिक वेरिएबल बन जाएगा. फिर वो उसी को हम की कॉलम भी कहते हैं. डिटरमिन द बेसिक वेरिएबल विच शुड बी रिप्लेस्ड इन नेक्स्ट सोल्यूशन बाय अप्लाइंग रूल 3. रूल 3 क्या है कि आपने रेशियोज निकालनी है, वो की कॉलम के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो डिवाइड, जो राइट साइड पे कांस्टेंट्स हैं उनको की कॉलम के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है और देखना है कि मिनिमम, और अगर की कॉलम में कोई नेगेटिव है तो उसको छोड़ देना है. तो जो मिनिमम है उस मिनिमम वेरिएबल को आप नॉन बेसिक बना देंगे और जो नेगेटिव की कॉलम वाला वेरिएबल है वो बेसिक बन जाएगा. ठीक है, की कॉलम का वेरिएबल बेसिक बन जाएगा और जो मिनिमम रेशो वाला है ना वेरिएबल वो नॉन बेसिक बन जाएगा. ठीक है, तो डिटरमिन द बेसिक वेरिएबल एंड नॉन बेसिक वेरिएबल बाय यूजिंग स्टेप 3 and 4. फिर 5वें में कह रहा है कि अप्लाइंग द गॉसियन एलिमिनेशन मेथड और ऑपरेशंस टू जनरेट द न्यू सोल्यूशन. न्यू सोल्यूशन कैसे कि जो नया, जो जिसकी मिनिमम रेशियो थी ना उस पर आपने 1 लाना है, तो 0 1 0 0 या 0 0 1 0 0 0 0 1 जो भी है उसको वो बनाएं गॉसियन ऑपरेशन लगा के. फिर देखें उसके बाद स्टेप 2 में वापस जाएं. स्टेप 2 क्या है कि रूल 1 अप्लाई करें कि क्या रो 0 पे सारे के सारे नॉन नेगेटिव हो गए. अगर सारे के सारे नॉन नेगेटिव हो गए तो ठीक है, ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया. अगर नहीं तो ये ऑप्टिमल नहीं है. दोबारा से तीसरा, चौथा और 5वां स्टेप रिपीट करें, करते जाएं अनलेस के रो 0 में सारे कोएफिशिएंट आपके नॉन नेगेटिव हो जाएं. ऐसा हो जाएगा तो ऑप्टिमल सोल्यूशन आ जाएगा. ठीक है, तो ये आपका इस एग्जांपल में, आप इस एग्जांपल को दोबारा देखें, मैंने 2 दफा रिपीट किया ये एग्जांपल. इस एग्जांपल को दोबारा देखें, ये इनिशियल टैब्लू था, की कॉलम हमने जनरेट किया, उसके बाद हमने रेशोज देखी, रेशो से S1 हमें मिला, हमने रो ऑपरेशन लगाए और इसको इस फॉर्म में ले आए. इस फॉर्म में फिर देखें -2 नेगेटिव है इसमें, इसको हमने की कॉलम बना दिया, रेशियोज निकाली, रेशियोज से हमने मिनिमम वैल्यू देख के S2 को डिक्लेयर किया नॉन बेसिक वेरिएबल. तो फिर गॉसियन एलिमिनेशन प्रोसेस लगा के हमारे पास ये टेबल बना. इस टेबल में दोबारा हमने स्टेप 2 जब देखा, रूल 1 अप्लाई किया तो हमने देखा कि रो 0 में सारे के सारे पॉजिटिव हो गए, लिहाजा ये हमारा सोल्यूशन आ गया. तो ये बेसिकली गॉसियन एलिमिनेशन मेथड ही है जो बार बार आपने करना है. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो आपका मैक्सिमाइज हो गया, वैल्यू 660 आ गई. ठीक है, तो आज हमने फिर क्या पढ़ा, लेट्स रिव्यू टुडेज लेक्चर. आज हमने क्या पढ़ा, हमने सेक्शन 11.2 को पार्टली कवर किया, पूरा नहीं. सेक्शन 11.2 में सारा सिंप्लेक्स मेथड है. ठीक है, तो हमने सिर्फ सिंप्लेक्स मेथड पढ़ा है फॉर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम विद ऑल लेस देन और इक्वल टू कांस्टेंट. हमने सिर्फ ये पढ़ा है. ठीक है, नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस द मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम विद मिक्स कांस्टेंट्स. ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि अगर मिक्स कांस्टेंट्स हो तो फिर क्या होगा. मिक्स कांस्टेंट में देखें ना, स्लैक वेरिएबल भी आएंगे, आर्टिफिशियल वेरिएबल भी आएंगे, सरप्लस वेरिएबल्स भी आएंगे, और उसके बाद हम मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे. अभी तक हमने मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम नहीं पढ़ा सिंप्लेक्स मेथड में. ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 2 तरह के काम करेंगे, एक तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम विद मिक्स कांस्टेंट्स और एक मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम. ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. आई होप यू अंडरस्टूड इट. दोबारा से रिपीट करें सब कुछ, बल्कि ये जो एग्जाम्पल हमने की इसको कॉपी में सॉल्व करें, खुद से आप इसको करें. एक दो दफा देख के करें कि मैंने कैसे किया, या बुक को भी फॉलो करें. सब कुछ बुक में मजीद डिटेल्स होंगी, आप वो भी पढ़ें. ठीक है, उसके बाद सब कुछ क्लोज करके ना खुद से इसको सॉल्व करें. अगर आप सॉल्व कर सकते हैं खुद से तो आपको सिंप्लेक्स मेथड समझ आ गया, अगला लेक्चर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. तो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद द सेम सेक्शन 11.2 और हम इसको फिनिश करेंगे. अल्लाह हाफिज.